given na set diri class. So set A is equals to set of 1, 3, 6, 10, 15, 21, and then find the general formula. General formula. Okay, find your GF. So class, if mangita tag general formula, pangitaan sa nato ang common difference. So kung kuha na to ang common difference nila, makita kaya na to. So una pa lang, like the arithmetic sequence. So let's try. So 3 minus 1, 2, 6 minus 3, 3. So muna ilang common difference. 2, 3, 4, 5, 6. So dili sila common. Obvious, di ba? So muna ilang first degree. So dili sila common class. But then, kung ipadayon nimo kuha nimo common difference, ang difference nila, so makakuha kag common difference na 1. Okay, kung i-minus na nimo. So nasa second degree. Pag class, pag makita nimo ang common difference ka na nasa second degree, it is not an arithmetic sequence na. It is what we call quadratic sequence. Quadratic sequence. So quadratic sequence. So para makuha na to ang general formula sa quadratic sequence, gamitan na to siya og obvious kaayo na quadratic formula, which is the an squared plus bn plus c is equals to 0. So ma-rewrite na nato siya a sub n is equals to a small letter a n squared plus bn plus c. Okay, so class, as you can see, walay ang mga a, b, c is fixed value na siya, di ba? Sa atong dito sa natakil na to class meeting or sa atong past lessons. So pangita ang problem diri class, pangitaan na tong value ang a, ang b o ang c. Okay? So paano na to pangitaon ng a, b ug c? Okay, natay tatlo ka equation class na gamiton. Okay, ang first na equation is 2a is equals to second difference. Ang ginamin diri na second difference class kay katong ika-second na difference. So diri mo ning second nga difference, di ba? 1. Okay? And then ang second na equation is 3a plus b is equals to dili n square n sub 2 minus n sub 1. It means an sub 2 an sub 2 an sub 1. Okay, so ang an sub 2 minus ang ginamin sa an sub 2 class is ang second term sa set A. Ang an sub 1 is ang first term sa set A. Okay? So, mo lang second na equation. And ang third na equation is A plus B plus C is equal to an sub 1, which is the first difference. First term. Okay. Okay, let's move. Okay, dali na ta sa first na 2a, sa first equation. So 2a daw. So ang 2a is equals to second difference. So unsang second difference class is 1. Okay, 1. So 1. So makuha na nimong value sa a because i-divide nimo 2. A is equals to 1/2. Okay, na kay value sa a. And then sa second equation din kakaning 3a plus b is equals to an squared an sub 2 minus an sub 1. Okay, so dirita. So 3a plus b is equals to an sub 2 minus an sub 1. So 3 ang a nimo ang value 1/2. Okay, substitute na lang nimo.
plus B, kay wala pang i-value sa B. Ang AN sub 2 nimo kay 3. 3. Minus, ang AN sub 1 nimo kay 1. Okay, class? Okay. So, 3 times 1 half, 3 halves. Plus, B is equals to 3 minus 1, 2. Okay. So, do the locomotion na lang. Do the locomotion. B is equals to 2 minus 3 halves. And then, B is equals to 1 half. So, kung i-calculate ni mo ng class, 1 half ang answer. So, nanatay value sa B. Nanatay value sa A, B. Okay. So, C na lang ang pangitaon. So, sa C na, sa third equation na itong gamiton. A plus B plus C is equals to A n sub 1. Okay. So, A n sub 1 is the first element. Okay, the first element. So, ang A nimo kay 1 half. So, you put 1 half plus ang B nimo kay 1 half Japon. 1 half. Plus ang C nimo kay walay value. Okay, and then ang AN sub 1 nimo kay 1. Then 1 half plus 1 half is 1. 1 na siya. Plus C is equals to 1. And then transfer nimo ang 1 sa pikas, mahimo na siyang C is equals to 1 minus 1. So, C is equals to 0. So, nanatay value sa C. Okay, class. Pag nanatay value sa A, sa B, o sa C, then, pwede na nato siya i-substitute dito sa quadratic formula. So, ang quadratic formula, class, an squared plus bn plus c. So, nanatay value sa A, which is 1 half. Okay? an squared plus b, ang b nimo kay 1 half Japon, n plus c ay ano day, so is equals to 0 man na. So a sub n na siya. A sub n is equals to 1 half n squared plus 1 half ay nana dito value sa c day, class. So nakalimut ta 0. Okay, so a sub n is equals to 1 half n squared plus 1 half n. Or, pwede pa natin ma-factor out, class. Pagawas nimo ang 1 half n squared plus n. So, kaning n squared plus n, pwede pa nimo na ma-factor Japon. So, a sub n is equals to, pagawas nimo ang n, may mo siyang n over 2 na. Is equals to, ay, quantity, hindi siya equals to, class, n plus 1. Okay. So, mana na siya ang general formula sa kanina quadratic sequence. And this sequence is what we call triangular. So, mo ni sa mga triangular numbers, class. Okay. So, gitawag siya triangular number ang 1, 3, 16 because if you make a dot sub 1, tapos 3, 6, 10, you can make triangle. Okay, so triangle na siya. Triangle. So, mo na siyang ginatawag ang mga triangular numbers. Okay, so mo na natawag ang general formula. If ang problem kay find a sub 16, so substitute lang nimo ang n kay a sub n man na nahimo siyang 16. So ang n nimo kay 16, a sub 16 is equals to n square, ay dili na siya n, kaya lang substitute naman. So 16 over 2 times 16 plus 1. Okay, muna na siya. So a sub 16 is equals to 8 times 17. Okay, so a sub 16 is equals to, pila ang 17 times 8? 17 times 8. 8 times 7, 56. 5. 8 times 1, 13. 136. Okay, so ang
Therefore, the 16th element na lang is 1, 3, 6. Pap, 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 pap. Ano lang class. Mo nang triangular. Mo nang quadratic sequence. Okay.